औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही के लिए बादशाही है तमाम जहानों की, जो वहदहू ला शरीक है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही खालिक व मालिक और राज़िक, हर पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला है। सातों आसमानों और ज़मीनों को बनाने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कुल कायनात का मालिक व खालिक है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। कह दीजिए, आसमान वालों में से और ज़मीन वालों में से कोई नहीं जानता इल्मे गैब सिवाय अल्लाह ताला के। वमा यशउरूना अय्याना युबासून, ये तो ये भी नहीं जानते कि कब उठा खड़े किए जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्मे जो गैब जो है वो मेरे लिए है। ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि गैब पर ईमान लाना। कौन सा गैब? वो गैब जिसे सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक जानता है। इंसान के छुपे हुए जो सीने में राज है वो, या वो जो ज़ाहरी अमल करता है वो, इन तमाम चीज़ों को जानता अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से जब कहा था कि तमाम जो नाम मैंने आपको सिखाए हैं वो बता दो तमाम फरिश्तों को, तो हज़रत आदम ने आने वाली क़यामत तक की जितनी एशिया के नाम अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे, उन्होंने वो सब सुनाए। तो अल्लाह ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं जानता हूँ तुम्हारे सीनों की छुपी हुई बातों को भी और ज़ाहरी बातों को भी। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ये भी कुरान पाक में फरमाता है कि आसमान वाले भी और ज़मीन वाले भी कोई नहीं जानता इल्मे गैब सिवाय मेरे। और ईमान मुकम्मल तब होता है जब ईमान इल्मे गैब पर इंसान अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, अंबिया इकराम पर, रोज़े क़यामत पर और गैब पर ईमान लाता है, तब ईमान मुकम्मल होता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे भी अजीम लोग या मोतबर लोग होंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, आप लोगों ने मुझे देखकर मुझ पर ईमान लाए, वो कुछ मेरे उम्मती ऐसे भी होंगे जो बिना देखे मुझ पर ईमान लाएंगे और उनका बड़ा पुख्ता ईमान होगा। बिना देखे किसी चीज़ पर, अल्लाह ताला को देखा नहीं है, बिना देखे अल्लाह पर पूरे यकीन से ईमान लाना, वहदहू ला शरीक हर हाल में कहना, ये जो ईमान है ये गैब पर ईमान लाने के मुतरादिफ है। दूसरा, एक वो जो मशरिक में फैलाया जाता है गैब, कि फ़लाँ जो बुज़ुर्ग है वो सीने के राज जान लेता है। बंदा सामने बैठा हो तो वो बता देता है कि इसके सीने में क्या है। फ़लाँ जो बुज़ुर्ग है वो हर गैब के बारे में जानता है। ये हाथों का देखना, ये किताबी बातों पर अमल कर लेना, जो लिखी लिखाई खुद से बनाई हुई किताबें हैं उनसे इल्मे गैब का अंदाज़ा लगाना। इंसान तो ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि बारिश कब होगी। इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं, जब वो कह देते हैं ना कि कल बारिश होगी, यकीन जाने बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कल बारिश नहीं होती। कहते हैं कि अल्लाह ही जानता है कब इंसान मरेगा, कब बारिश होगी, कब उसकी ज़िंदगी का वक़्त है, मौत का वक़्त है, और कब औरत के पेट में कौन सा बच्चा वो जनेगी, बेटा है, बेटी है, या कौन सी मखलूक वो पैदा करेगी। चाहे आजकल मशीनों ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन अल्लाह चाहे जिसको वो राज अफशा करता है, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं पता चलता। अगर कोई डॉक्टर ये कह भी दे कि माँ के पेट में बेटी है, अल्लाह चाहे तो वो जब वक्त करीब आए तो वो बेटा हो, अल्लाह चाहे डॉक्टर ने बेटा बताया वो बेटी हो, ये अल्लाह ही राज जानता है। ये इंसानी मशीनरी वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं सब झूठ, सब फितना बिदत, सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी इनका गैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जिन्नात जो हैं वो गैब का बताते हैं, जिन्नात गैब बताते हैं, या कोई बहुत बड़ा नजूमी काहिन जादूगर गैब बताता है, हरगिज़ कोई गैब नहीं बता सकता। इसका वाज़ह सबूत कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जब हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मस्जिद अक्सा बनाई, उनका जब वक्त आखिरत आया, उन्होंने कहा, अल्लाह ताला मुझे इतनी मुद्दत दे देना कि मैं इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर सकूं, मेरी मौत की किसी को ख़बर ना देना। 1 साल तक जो एक शीशे का उन्होंने अपने लिए बनवाया, उसके अंदर वो अपनी लाठी, अपने डंडे के सहारे पर खड़े रहे। उनकी जान निकाल दी गई, 1 साल तक वो खड़े रहे इसी तरह, वफ़ात पाए हुए ही। कुरान पाक में आता है कि एक गुन, उनकी जो डंडा मुबारक था उसको एक गुन लगा, कीड़ा छोटा जो वो लगा, और वो लाठी जब टूटी वो ज़मीन पर गिर पड़े। फिर जिन्नात को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। यानी कुरान पाक में आता है गुन ने उनको ख़बर दी कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो है वो वसाल पा चुके हैं। अगर जिन्नात इल्मे गैब जानते थे तो उनको पहले दिन क्यों नहीं पता चला कि सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो है वो खड़े हैं, लेकिन वो यानी कि ज़िंदा नहीं हैं, वो ज़िंदा नहीं है। इस
قرآن پاک کی اس تفسیر سے، اس احادیث سے مبارکہ سے، ان تمام جو چیزیں وضاحت دلیلیں ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے بھائی انسان جنات چاہے آسمانوں میں ہیں چاہے زمینوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آسمان والوں میں سے بھی اور زمین والوں میں سے کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مراد ہے آپ اپنی ہی آخرت کے لیے اپنی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ جو آپ رزق خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ دگنا 10 گنا زیادہ ہو کے آپ کو اجر اس کا دیا جاتا ہے، کچھ دنیا میں اور کچھ جمع کر کے آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، کائنات میں تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو۔ کوئی سائنسدان، کوئی جن، کوئی کاہن، کوئی جادوگر، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا جو غیب ہے اسے نہیں جان سکتا۔ یہاں تک کہ انسان کے سینے میں جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی کوئی دوسرا انسان ہرگز نہیں پڑھ کے بتا سکتا۔ سب جھوٹ فتنہ، جو یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ دلوں کے حال بھی جان کر وہ ہاتھ پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ فلاں بندے کے دل میں چل، سب فتنہ، سب بدعت ہے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے کہ غیب کیا ہے۔ الف لام میم سے لے کے سورۃ ناس تک قرآن پاک میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ہے، بتایا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں جب کافر مشرک لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، مشرک لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گڑھی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ اے محمد ان سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اس طرح کی ایک بھی آیت لے آؤ، یعنی وہ غیب سے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو لہٰذا بالکل بھی اپنے دلوں میں یہ گمان کوئی بھی انسان نہ کرے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا جو بزرگ ہے وہ غیب جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا موت کا وقت کب ہے، کوئی یہ نہیں جانتا بارش کب آئے گی سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ ایمان مکمل تب ہی ہوتا ہے جب علم غیب پر انسان پورا یقین رکھتا ہے۔ علم غیب سے مراد وہ اللہ تعالیٰ پر، غیبی ملائکہ پر، جو کتاب ہمیں اللہ نے دی اس پر ایمان لانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا یقین کا پختہ ہونا۔ یہ تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔